ନେବିନି ତୋ ପୁଅକୁ ବି ନେବି ତାକୁ ବି ନେବି। ଓଡ଼ିଆର ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁଶାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ବୋଉ ବୁଟୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୱାର୍ଲଡ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରିମିୟର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାବୁଶାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମୁଭିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଏବଂ ନିଜ ଟିଭିରେ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଏହି ମୁଭିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାବୁଶାନଙ୍କର ଲେଟେଷ୍ଟ ମୁଭି ଯାହାକି ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ ଆସିଥିଲେ ଅଚିତାଙ୍କ ସହିତ ବାବୁଶାନଙ୍କର ଏହି ମୁଭିରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରି ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ହରର ଥ୍ରିଲର ଡ୍ରାମା ମୁଭି ଏବଂ ବାବୁଶାନଙ୍କର ଏହି ମୁଭିଟି ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି। 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଏହି ମୁଭିଟି ବିଜନେସ୍ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ମୁଭିର ହିନ୍ଦୀ ରାଇଟ୍ସ ମଧ୍ୟ କିଣିଦେଇଛନ୍ତି କରଣ ଜୋହର। फाइनली यही मुवी वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होगा जाऊँगी सिद्धार्थ टीवी। हाँ फ्रेंड्स, सिद्धार्थ टीवी प्रोडक्शन बैनर यह मुवी आसाला और सिद्धार्थ टीवी ही आपण मानक यह मुवी वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होगा जाऊँगी 22 मार्च रे। 22 मार्च रे यह मुवी वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हम। आपण मैंने जदि बाबूशान महांती फैन एवं यह मुवी को टीवी रे देखा चाहते तो आपण मैंने यह मुवी को 22 मार्च 6टा समय यह मुवी सिद्धार्थ टीवी रे देखा पाइबे। तो आपण मैंने बाबूशान को फैन ताहले आपण मैंने केते एक्साइटेड अछंती नुआ ओडिया मूवी को देखिया पे। फाइनली आपण मैंने ए मूवी जदि टीवी रे किंबा निज मोबाइल फोन रे देखा चाहते तो ओटीटी जहाँकि आज नेक्स्ट मध्य ए मूवी प्रीमियर हो सारी आपण चाहिए सेठरू मध्य देखिपारे। बाकी आपण मानकू ए अपडेट टी केमती लागला कमेंट निश्चय कहबे एंड लाइक सब्सक्राइब निश्चय करदेवे ए चैनल को। रोची मिसिबे आंको नुआ वीडियो रे।